Baik, ada adran saya di kabar Edison sedapun dat baina. Ketumbayaan Perintah Pegun dat Manau-Panau nah penandulian ekonomi Sabah menyampai bagi sesuai keralanan di Pinagira Taman Papanaho. Ben Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur gi ketumbayaan dat lebih dah sikap ke penandulian ekonomi Pegun diti serta kaguli kau operasi ekonomi pembangunan dat hirat kasai. Ibain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minabarus, okita hilad mayad keburunan tersenong dit okita mantan sesuai sektor untuk tahun 2000 misa noong piradan di tahun pagulu dilo. Nabutan daw do untuk tahun kita talib, nakapasurat sabad kinagampotan ginumod kanuanuan at kidton dit bobos taka sinakorikot .5 billion ringgit. Nakaberasa ito untuk menambarasid pitimungan, pempusan karagangan ekonomi sa pampugunan Sabah. Saibos 2022 Ilongkod Convention sa pampugunan Sabah, Kota Kinabalu. Idatu Haji G minakiano moid kanod kaguno na Saibos manta dit magisesuai kontonodon id paguniti. Lobby-lobby maya sektor Katambuluyan. Melihat sendiri tentang keindahan sebagian tempat-tempat pelancongan di negeri Sabah dan seperti yang saya katakan tadi, beberapa duta juga berhasrat untuk membawa pelabur yang berminat khusus dalam bidang pelancongan, dan ini semua akan dapat kita peroleh melalui summit seumpamanya. Saya yakin bahawa ini merupakan satu langkah yang boleh merancakkan lagi ekonomi khususnya dalam plan Hala 7 Ketua Menteri Gabungan Rakyat Sabah yang telah menggariskan plan Sabah Maju Jaya. Ini adalah satu langkah yang bertepatan untuk negeri Sabah melakukan sesuatu yang lebih konkret. Lobby dapat natus tulun mantal labus samsuang nakainon di nakampay pinitimungan dilo di tapupusan dataraw suab. Segini mudah nato sapat na hapod riyang ringgi te pabianda perintah pisampuran mantah kegunaan kos padsakayan di kapampai turu barang tamangan iwagas gula tapung gandum temau pegansok paket gas pegansok ang kepatakan temau komuniti. It kapabian montak ton bay na dilo kagunon montak babayan papiadang gatang Sabah Sarawak Kedah Kelantan Terengganu Pahang. Pelatan tulun magagatod ngay kakadayan kumad ko ng sokid ngay di napili. Tanpa bantuan begini sudah semestinya kos barang keperluan ini ditambah dengan kos pengantaran dan edarannya memang besar. Jadi apabila kerajaan memberi bantuan begini dalam bajet ini memang kita bawa harganya sampai ke rakyat sama dengan harga di bandar. Nakabarasati serad na pupusan minitambuluy ang pinapahimagan at kakamot papasalimbod kapailaan id koinon pitamuan tagaya Kota Kinabalu. Tumanod baras daw nung ingga at tababayaan papirad gatang da porinta kointaan tu no do dagangon at babarangay dilo miyang paid gatang akas tu kointonod mantad kabalingkangan dot padsakayan. Dalam matilo untuk minitambuluy id koinon kaparahat sa Panggar Kota Kinabalu idatu Sri Alexander minanaha kejaminan dat asukupan dat gula id Sabah. Pinapasaraw nagyaw kinumad company mamalapat tumaw peket iso kilogram di tinantu moid manantu dat kasasarit asukupan dat tumaw tumanod gatang dit pinagirat. Unit operasi magium amanampasi Taman Kinabalu papanod operasi lenaminan .wago.kaupusan tulan kedua arikat. Lenaminan dila kanu pasikap da kerajaan ngaid manampasi lebih-lebih di kapampai kepergatan Tumakha dan Lu Kinabalu saya ke kepergatan ngaid kepegiratan kuasa penguludan kerajaan hal ngaid komuniti. Penarikon ketinanan mengigit amanah teman-teman Sabah Datu Askalani Abdul Rahim Minabarus Bahagian Mayad Mosar Mountain Search and Rescue kasasarid pasadiad managuang peningaligan tulun dit kikoligaganan id Nulu Kinabalu miyampay sikap. Nakasunod iti minihandot pinamarmayan tadaw kinapagiratan Taman Kinabalu ko 58 iranaw di nakapanaw minayad piniramutan. Pasandaw binasadit kumodo daw pita lintar. Tumanod baras di Datu Askalani Taman Kinabalu na po nga iso pamitanan montok panguludan keraja.koinon terrestrial sanong kumad ekologi susumuni o masing-masing ngay dit mumang punso.
Kanu hilad papahup dot hampir 4% ginumud bangsa susumuni id Malaysia 2.5% bangsa masing-masing di kiharo hid pemagunan. Wakon pod kapragatan ngai di pinapanaw di minihondot tadaw kinapagiratan taman kinabalu ngai pinitabangan minangidud susumuni ngai dit lumokop dit kapunso do susumuni ngai suai id koyonon dilo. Segenumud 600 tulun dinakarami dos pagirat COVID-19 untuk program kelidasan vaksinasi dos pagirat dinapanau da 2 tadoi ke Lombong, Kota Kinabalu. Pabayan dila nurut ngai da klinik medisina ram surgery Sdn Bhd kopisan kelidasan pagun sabai JKNS. Untuk nerban maganud habar RTM ipatunod klinik dilo Dr. Anil Kumar Mnabarus ki ketombayan na bagian daw dot agampo torikoton dilo tu asonong sakodung dot magigian ngai. Kadaw ababayan dilo maan patilambuso kumad pipira koinon tumano de koinon di pinaugirat dot JKNS. Permulaan sasaran kami 600 dos sahaja. Tetapi bila kami datang kemarin itu kami pun terkejut. Kemarin sejak kami sudah melaksanakan 534. Dan hari ini pun kami rasa kami akan sampai sasaran 600 lah dos untuk hari ini lah. So itu satu perkara yang sangat baik. Dahamat ilo yolo dit minamaramit dos pagirat minaboros .kanu ho penungkitan dilo popengkas kagu.immunity.mantad.korolihan.covid habdam siam. Rasa oke lah, happy sebab dapat vaksin yang ketiga untuk kesehatan kita juga kan. Kita pergi ambil vaksin lah sebab sekarang kan corona, jadi bagus untuk kesehatan kita. Tidak seberapa sakit juga dari berbanding dos pertama sama dos kedua. Kepada mereka yang luar sana silalah mengambil vaksin. Vaksin penting untuk kita semua agar boleh keluar kemana-mana. Perintah Pagunu Patimpun da Teluk Penghupan da pelajaran kumating senang sumikul Gisamin Universiti. Lang dila tanggungan da perintah di Gisaman dan menantu medo hupan sumikul ngai di memaguna. It kapatahakan da pengupan dilo maan Patimpuno serad Kohimagan ilo diet bayan menteri. Datuk Seri Panglima Haji Jinor dot minggu darikot. Ada 3 program pada tahun ini selain daripada baik, selain daripada budi, selain daripada bakti. Tahun ini kita yang amat berhormat Ketua Menteri telah meluluskan peruntukan untuk semua PIBG. Itu dinamakan sebagai bagus, BISBA, iaitu bantuan keperluan sekolah yang kecil-kecilan. Menteri Kerajaan Pinotomo dan penegi Exco Pelajaran Pogun, Datu Muhammad Arif, Naruban Maganut Habar, id membakut serana pepusan ot ababayaan kinapatahakan bakul takanon limau dot walai kondangan Pogun membakut mihon ton wagu sina 2022. Untuk nilai Datu Arifin minangomi karayat at gambar rin akotonu, di sentimimungan sumikul ngai sikula seriba mantad watas pitas dit memagunod bot miampai magiru rumpos. Makiano yaw kapailan so risid mantad bogian kompit labi-labi otupis belajaran watas pitas. Makiano perintah Pagun kampayan da ketidanan akon perintah NGO montok menguhup da magigian ngai di nasusa pandemi COVID-19. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Han minaboros lang dila montok menguhup lebih dagum tulun ngai di memaguna amnagi songwian matamang ketundunan da tensionan magigian. Lebih ramai lagi tampil, termasuklah syarikat-syarikat swasta nih. Ayo bantulah kan masyarakat kita, bantu pihak kerajaan, dan yang paling penting macam saya katakan tadi untuk kita bantu mereka yang terkesan. Datu Yaakob mempergi adun kerampunai nerban data RTM sarana penguat pinapaimagan babayaan back to school kalab keturunan Raisul Sabah id Kota Kinabalu. Temanud beras di Datu Yaakob tinggi saman kalab dilo dit papakitad ketaguangan kumad kenasipon dan magigian ngai dit awsang kurad kaimbagoy apatut usuyanan. Klub Kebajikan Raisul mendapat dananya daripada dia punya ahli-ahli sendiri dan sponsor-sponsor korporat. Depending on apa program yang kita ingin buatkan, it depends on each effort that we want to do lah. Kalau bilang kita mau buat untuk memberi bantuan bakul makanan dan kita kira berapa orang, berapa budget. Id kinantakan dilo sakinimud 53 tulun karamit, tanganak nga datong kidan malahing omit au songkurad kahimbagoy, id koinon balipon sepanggar, di nakaramit pinanghupan dat kakamot tong rasok nga do sikul.
Ipuru-puruan kuasa kainan keaturan sungkad dokad KRT kikatusan guna pagirat sunduan pisempuruan ang papati lembus pisanangan di tangah magigian. Penergahan KR Taman Antarabangsa Likas Datuk Muhammad Said Dikabul Jubar Minabaras perudau kasai minggisa memakas sunduan pepanau kerajaan ngai dialog. Sebagai kesinambungan usaha kami yang berterusan untuk menjaga keharmonian rukun tetangga dan perpaduan di antara terutama sekali ahli-ahli mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar taman ini. Nak bersuati untuk kedantakan kepetakan sijil kepekerjaan purud-puruan kuasa KRT Taman Antarabangsa Leka Sid Kota Kinabalu. Segini mudah betulun guru tulun ngai nak pinsin do perintah di nakaramid da sijil kepekerjaan ngai diolo. Dato Muhammad Sidik Kekelansanan kuma dit purungai puruan kuasa KRT dit wagu nagit pinakaraja boit kanud papanaud kerja dia lo mempai tesonong minihondot dat kinantakan dia lo pinapatahak dot pamagatangan kinumad bagian dit asarud muhup paburud keparagatan ngad KRT Taman Antarabangsa Likas kampanye polis tulun ngad kepahabaran. Irna kabar ada sun sudah penebayan ponsiko mantadoh Adrian Soedi.